الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والله تيغنا تنكو باننا ويكوفنا ويمامنا ونصلي خيفا كما محمد بن عبد الله الله غني تيغاني غونا كما wallahu nyagana lagana to breakinte kinaya uro khasuya no sufni nkaya ti abeti yendanga no tangi iblisia lengo ro khanaro suratul fil turen chora ke igarin servedanga abraha al-ashram abrahatul habashi al-ashram ke yemen tunga nyugo nyani habas gan kenyan aneta ati itele kaba gurja yo sora ke so nuzul kenya nandi tele kaba kara agar wor kaba na toti commerce a hungu no siringa seron chutel khobe no nya fofo irino ay mul keme kaba ina kaba kara comme ça serona sa girni keno kunga ar droit compétent ka mana droit nglisima yo iga ko mo gombe ti serenyo gerke mugu na to comme commerce a wa kenga daga no gerke mugu ta daga sobe ngarononga nan daga khajutu ginonga agene gunne bang ar sobelo nonga ar beta peta do kendingray iger kentu keno moma yo kempale atitele kabakara yo ageri kunga adi turunga miga jofene kaba agera trindi kenima abdullah abdul muttalib alla faren kismeke ane akhir sahuna ya mahya ake ma khotondi gilangar kaba kara ati inna lil bayti rabbun yahmi ke ka kunga kemenenge ya gatangan ike nyogo mo nyang khoti ma angir nyogo mo ko ben raga anna kunkini ke ya akhanya kuninya alla ni ikaba tangade yo adi trongoto kempalle Allah subhanahu wa ta'ala ati alam tara kayfa fa'ala rabbuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wore aba ankama ngagir gollebe nya ashabul fil ture dunkon alam yaj'al kaydahum yal allama ifer bure kenya fi tadlil na nyangi maka bono ye anyangi maka pertiye anyangi maka khasaranga alam yaj'al kaydahum yal allami ifer bureke ageni nandaga kaba nandaga gurja nandaga kara kenyangi maka bono wa arsala alaihim allahu khayni ikamanga tayran ani yelngu yer jamo ma tuyur tayran yelngu ababil ay jamaat mutafarriqa mana yelngu jama istanqento Allah kenya wari kamang kunyelngu gullo nyani magde tarmihim iga fitandi ni kama bi hijaratin tigiruya min si jil gilli dor soronte mana dorebe na bi dor binte gil yimbe wala na gil dor binte nga si jil dor binte nga yelngu kunyani magya tarmihim iga worandini kamanga bi hijaratin tigiduya min sijil mana gullo min sijil gilli dor binte dor soronte Allah akbar kunyelmu yelmu ku inyi kunya walli kamang igi halkini faja'alahum alladinya ka asfin kho sindi mene moko
ma'kul ayigante gene fajalahum alla di nyongonde adinya ka asfim khona ka waraq kho yit dere wala nati yille ko yille ndere ka asfi zara mana kho yille derenta wala mana ngana so wacha yille ke derenga anya kom kundunya ma'kul kho daba ni ngana ragi gana yiga igana rantenga wacha na yille ke mene kedo feke na suyiga mig demba kamanga soro kunya kundunya Allahu akbar an ke yang kata wor faja'alahum alla nyongondi adinya ka asfin khosindi mene mohonga ma'kul ayigante gene igeriga alla fagiri abraha adi soronga alla di halki ke halki mohwa kenya taksiye anya kawande lil akhirin serbeni geri kempalle kaba doronta ko ke atalla ngurgi na tawti ke ka kundu iri tuti kemene ye khara adaba ke yimme ageni pas na taw turuku ikananke ke itato mahmuda anyi kane agana itangana kaba akembara ture ke yimbara khigana yilande kati debenga kati yemene jelnganga anaraga khakat kaba anabartele ken kafinya kafri yindin koto nyan kemisigi gille aha alla di halki anore iku nyogomo nyani kawe khara men kawanten ni fo dinkanya fo barakati aga aya khonga khalla fagiri halkiti folomanu yelmu gullo alla fagiri halkiti kenya adu sunyama inyakum nyanu konga daba ni ngaigana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار